बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की जो अपडेट हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें टूट रही हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, तमाम एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं। या आप जानते हैं कि ये जो हुकूमत है ये 174 वोटों के ऊपर है, जिसके अंदर कुछ लोगों ने भी कह दिया कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। यानी कि आज ही आपने सुन लिया और आप सुन लेंगे मेरी वीडियो में कि कौन हुकूमत छोड़ रहा है। तो ये वोट गिरते जा रहे हैं। तीन सीटें बहुत ज़रूरी हैं अगर ये हुकूमत रिटेन करनी है, किसी अरसे के लिए भी करनी है। बहरहाल यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इख्तलाफ कहाँ पर है ये देखते रहिएगा। और सबसे पहले ये है कि जो नून लीग है उसने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के लिए हम इसहाक डार का नाम तजवीज़ करते हैं, और पीपल्स पार्टी की आदत कहती है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, इसहाक डार को भूल जाओ, मतलब सेनेट के लिए भूल जाओ, चेयरमैन के लिए भूल जाओ, और वो नाम आपको हम देंगे। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस बात के ऊपर तो उन्होंने कहा था कि आपने ये बात हमसे पहले करनी थी ना, ये बात पहले करते कि हम इसहाक डार को जो है वो बनाएंगे चेयरमैन, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमें इसके बारे में कोई वो नहीं है, और आपने जो हमसे वादा किया था उन वादों की पासदारी आपको करनी पड़ेगी। यानी कि पंजाब की गवर्नरशिप इन्होंने पीपी को वादा कर दिया था, और वो कहते हैं कि उसको भी वो नहीं राज़ी हो रहे। और ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी बन जाएं मगर अदालत से फैसला कर लें। यानी कि अब वो बातें जो हैं वो इस तरीके से हो रही हैं। एक तो इख्तिलाफ आपके सामने आ गया कि अब वो कह रहे हैं कि जी हम पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि मज़ीद कहा कि तमाम इत्तेहादियों को तहरीक इंसाफ से तोड़ कर लाए हैं, और हम गारंटर हैं नून लीग दिल बड़ा करे और जिससे जो वादा किया उसे पूरा करने, वरना मामला हो जाएगा ख़राब। तो मामले जो ख़राब हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं एक ख़बर दे देता हूँ, वो ज़रूरी है कि बहुत टाइम से आप एक चीज़ रोज़ हमेशा सुनते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि रात को 12 बजे जो है मुझ पर अदालतें क्यों लगाई गई, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था। और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का बयान है वो जवाब कह रहे, तो जवाब आ गया है, और उन्होंने कहा अगर 10-15 हज़ार लोग तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। 10-15 हज़ार कहा है इन्होंने, इसके ऊपर भी बात हो सकती है कि 10-15 हज़ार उन्होंने क्यों कहा, इस पर बात हो सकती है, मगर हम इस पर अभी बात नहीं कर रहे, बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर तशरीह हो रही है आर्टिकल 363A की, वहाँ पर बातचीत चल रही है, और इन्होंने कहा है कि हमें जो रात 12 बजे की बात हो रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो 24 घंटे काम करने वाला इदारा है, उसको आप ये मत बताएं कि रात के 12 या दिन के 12 या जो भी है। इस बात पर आप कमेंट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वाकई ही 24 घंटे काम करती है, या किसी टाइम ऐसा भी आता है कि जहां आपसे ये कहती है कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, आप कल आइएगा। ऐसे होता है, ये आपने बताना है, आपने कमेंट करने हैं कि जो भी आप लोगों का, क्योंकि अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम है, और अवाम ही इसका फैसला करे कि जो आपसे कहा जा रहा है और जो आपको बताया जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत है, इसके फैसले आप लोगों ने करने हैं। आगे हम बात कर लेते थोड़ी सी इस बात के हवाले से कि जो सरदार अख्तर मैंगल हैं उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान, वो कहते हैं कि मैं कर दूंगा, धमकी दी है अभी उन्होंने कहा कि अख्तर मैंगल ने कहा है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो हम इस हुकूमत का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, क्या ये एतमाद साजी के इक़दाम हैं, क्या तशद्दुद से बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बलूचिस्तान अव्वलीन तरजीह है, हम हुकूमत छोड़ देंगे, और बहुत जल्द आप अख्तर मैंगल का ये बयान सुन लेंगे कि मैंने ये हुकूमत छोड़ दी है, इसकी रीज़न्स ये हैं। वो एक लंबी बात कर देंगे आपसे। अब आते हैं इन इदारों की तरफ, जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे लिए एक बैकबोन का और हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है हमारे इदारे, जो ये बात चाहते हैं कि कोई भी ऐसा हमारे दरमियान न पैदा हो जाए कि जो आवाम में और फ़ौज में दरार डाल दे। ठीक है, और यकीनन ऐसा कोई अगर पैदा हो जाए तो उसका सर कुचल देना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। इसकी बातों को भी हम बिलीव करते हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने कहा है कि लिटरली 2 दिनों से पार्लियामेंट हाउस के अंदर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो गालम गलोच और उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और उन्होंने कहा है कि जी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की,
رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ جنہوں نے اس جرم کی سربراہی کی، وہ کرائم منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بولتے ہیں، کے ساتھ اسلام آباد میٹرو کے جعلی افتتاح میں موجود تھے۔ یہ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات یہاں پر پہلے الگ سے واضح کر دوں، لکھا ان کا نام ہے پشتون تحفظ موومنٹ، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہر پشتون جو ہے وہ ان کو قبول کرے، ان کو مانے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا نام ہے، مطلب یہ پشتون تحفظ موومنٹ ان کا نام ہے، ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہوگا جو ان کو بلیورز ہیں، پارٹی ہے جس طریقے سے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کل پارٹی بنا دے پنجاب تحفظ موومنٹ، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ سارے پنجابی جو ہیں وہ اس پارٹی کے اندر چلے جائیں گے اور ماننا شروع کر دیں گے، چاہے وہ کیسے بھی ہو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بٹ بھئی ایک سیاسی چال ہوتی ہے، جس طرح مہاجر کو موومنٹ پہلے لائے وہ لوگ، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارے مہاجر جو ہے اسی پارٹی میں تھے۔ ایم کیو ایم میں بھی، ایم کیو ایم کے علاوہ پیپلز پارٹی میں اس ٹائم بھی بہت سارے مہاجر تھے، عمران خان کی پارٹی میں بھی مہاجر تھے، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ تو لیکن وہ جو نام ہوتا ہے وہ اس کو سیاسی طور پر وہ کام کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہی اس کو قبول کیا جائے۔ یہاں پر جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ محسن داوڑ اور وزیر علی نے آج ہماری بہادر افواج کے مخالف تقاریر کی ہیں، اس قوم پر نیوٹرل نہیں رہ سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نیوٹرل اس بات میں تھوڑی ہیں، ہم فوج کے معاملے میں نیوٹرل تھوڑی ہیں، ہم تو ون سائڈ کے اوپر ہیں۔ اور آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کسی پارٹی کو بھی مانے یا نہ مانے، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ اگر ہم گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں تو وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہماری فوج سرحدوں پہ ہمارے لیے کھڑی ہے اور جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ یہاں پر آپ خبر بھی دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے اسمبلی پاکستان کی ترجمانی افغانستان کی، تو یہ چیز جو ہے وہ چل رہی تھی، تو اس لیے اس کو نوٹ کرنا پڑا۔ اور جو افغانی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ محسن داوڑ کا فرض ہے کہ وہ ہمارا موقف جو ہے اور جو ہمارے حالات ہیں وہ پاکستانی اسمبلی کے اندر پیش کرے۔ تو جب ایسا ٹویٹ آئے گا تو پھر ایسے ہی جواب آئے گا نا کہ یہ کس کی وہ ہے، کیونکہ جو افغانستان ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے اور طالبان جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے بیان دیں گے، یعنی کہ ان کے دل میں یہ ڈالیں گے، ان کے دماغ میں ڈالیں گے کہ پاکستانی آرمی، پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ لوگوں پر، عورتوں پر، بچوں پر بمباری کر رہی ہے، تو اس بات کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب تک اس بندے سے پوچھا نہیں گیا تو میں اپنی فوج سے بھی سوال کر لوں گا، کیونکہ میرا اس پر تو بس نہیں چلتا، میرا اپنی فوج پر بس چلتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جناب والا، یہ باہر کیوں ہے؟ اس سے سوال آپ کب کریں گے؟ وہ ٹائم کیا ہوگا؟ اور اب تک پوچھا کیوں نہیں گیا کہ آپ نے یہ جو کہہ دیا کہ ہم بچوں پر، عورتوں پر بمباری کر رہے ہیں، تو یہ بات کر کے آپ نے دراڑ کیوں ڈالی ہمارے درمیان؟ کیونکہ آپ اگر دراڑ ڈالیں ان کو چھوڑیں گے نہیں، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنی فوج کا کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ ان باتوں کا جو حساب کتاب کرے گی، ہمیں بھی اطلاع کرے گی، ہم بھی جانیں گے اور ہم اس کو رپورٹ کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔